हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आरजीची प्रेस पयली आयज 3 कंडिशनां घातली तेंच्यांनी। कळ्ळें कितें रे पडटा म्हणून, वारें कमी जाला म्हणून कळ्ळें टायरान कितें रे। आनी म्हादईचेर कित्याक रे राजकारण करता? तूं कितलो झगडलो म्हादई खातीर? तूं कितलो झगडलो रे म्हादई खातीर? तूं म्हादई खातीर लोकांक डिवायड केलें मरे। म्हादईचो मुवमेंट तूं सगळ्यां बरोबर मेळोन करूंक शकनासलेलो कितें रे? तूं जर आयज इलेक्शन लडपाक कंडिशनां घालून कितें रे तांकां तूं आतां जे ऑपोजीट तुजे आहा तांकां ब्लॅकमेल करपाक सोदता न्हू, कोणी दिली तुका तकली? कोणी दिली तकली? तुजी तकली न्हू ही, तुका ही तकली आसोंकूच शकना। कळ्ळें तुका? तुका ही तकली जेंच्यांनी डिवायड एंड रूल करपाक सोदता, खबर आहा तुका? क्रिश्चन वोटींग जे डिवायड करपाक सोदता, कळ्ळें तुका? तेंच्यांनी तुका ही तकली दिल्या। गोंय जे कोण काबार करूंक सोदता न्हू तेंच्यांनी तुका ही तकली दिल्या। तुजे कंडिशनां घातल्यान 3 कंडिशनां न्हू, तुकाय खबर आहा ती केन्ना एक्सेप्ट जावची ना म्हणून। कितें रे, तूं फक्त लोकांचो टायमपास करता। तूं आतां कॅम्पेनिंगाक असो भोंवता, खबर आहा तुका कळोन चुकलां तुजे वारे गेले म्हणून, तुजी बत्ती गुल कितें रे। आनी म्हाजो जाल्यार एकूच तुका एडवायस, म्हादईचेर राजकारण करूं नाका। म्हादई मरे खंयची पार्टी वचोंक शकना। तूं चल म्हाका एक सांग रे, पार्टी म्हणिना जाल्यार सोडून दी रे। म्हादई जर सपोज एक पार्टीचेर तूं उलयता मरे, म्हादई थंय वाचोवपाक जाय जाल्यार सरकार कित्याक फुडें सरोंक ना रे? तूं सरकाराक कित्याक टार्गेट करिना? आयचें जे रुलींग सरकार आहा न्हू तेचें कर्तव्य आसलेलें मरे। तेच्या टेन्युअराक म्हादई गेली मरे ते वटेन, आनी तेंच्या एका सिनियर लिडरान स्टेटमेंट थंय दिवन म्हादई तांकां दिली मरे कर्नाटका। तेचेर तूं कांय उलयना मरे, त्या सेंट्रल लिडराचेर कांय उलयना, गोंयच्या सरकाराचेर कांय उलयना। ऑपोजिशनाक परत परत टार्गेट करता म्हणून आमकां उलोवचें पडटा। कितें रे, हें कित्याक खबर आहा तुका? सांगू तुका कित्याक तें? सांगोळडा काल जी घरां मोडली न्हू, ती घरां मोडली न्हू, ती आयज सरकाराक इफेक्ट जाला। सरकाराक इफेक्ट जाला म्हणटकूच सरकार आयज जे रुलींग पार्टी आहा न्हू, कितें रे, तेंच्या कॅन्डिडेटाक इफेक्ट जाला। तेंच्या कॅन्डिडेटाक इफेक्ट जाला म्हणून तुका इफेक्ट जाला। कित्याक सांग, तूं घेवन खाल्ला न्हू तेंचें। आनी तूं जर काम करना जाल्यार कोण काम करतलो तेंचें? एजंटगिरीचें काम तुका दिलां तेंच्यांनी, कितें रे। म्हणून तुका हें स्टेटमेंट काडप भाग पडला म्हणून तूं हें स्टेटमेंट काडलां। कित्याक सांग, त्या लोकांनी स्टेटमेंट केला ते इलेक्शन बॉयकॉट करतले म्हणून। आतां बॉयकॉट करतकून ते मागीर विचार करतलेच न्हू, कितें रे, मागीर ते वोट हेंकां मारचेच ना आनी ते तुकाय मारचे ना। कित्याक सांग, तूं तांकां घाटी म्हणटा, तूं तांकां घाटी म्हणटा। हें हांव हांसोन कित्याक सांगता जाणा मरे, तूं लोकांची धजा उडयता, लोकांचो टायमपास करता म्हणून हांव हांसोन हांसोन सांगता हें। कितें रे, करूं नाका अशें। गोंयकारां बरोबर राव, एकजुटीन राव, आनी ह्या फावटी मरे कितें तरी बदल हाडया। बदल कित्याक हाडया तर आमचें पर्यावरण वाचोवपाक जाय, जंगलां वाचोवपाक जाय, शेतां वाचोवपाक जाय, कितें रे, आमची रानां वाचोवपाक जाय, आमची जनवरांक वाचोवपाक जाय, पशु पक्ष्यांक वाचोवपाक जाय, जे बेघर जाल्लेले आहा आयज हे सत्तेचेर जे राक्षस आहा न्हू तांकां हरोवपाक जाय। तूं कंडिशनां घालूं नाका। कंडिशनां घालनासतना मरे एक जावन वांगडाच मरे काम करया। कळ्ळें तुका? तूं खरो गोंयकार आनी तुज्या मनान गोंयकारपण आहा आनी गोंयकारा बद्दल मोग आसा न्हू, तूं एक रावन मरे कितें रे गोंयकारांक सपोर्ट करतलो आनी एक्टिविस्टांक सपोर्ट करतलो। देव बरें करूं।